देखिए, मेरे को सुबह पता चला था जो एक आदमी वहाँ टिकट करने गया था और 2 दिन पहले तो टिकट नहीं मिलेगा। इसके बाद एक दिन जाने के बाद उसको नस वो आदमी मिल नहीं रहा था, तो जब मिला तो बॉडी मिला। तो ये लोग को पता चला, मेरे को बताया, तो मेरे को सुबह पता चला। किस हालत में मिला, क्या सुना आपने? वो उसको जला दिया था, पेट्रोल डाल के बता रहा। तो ये स्टेट बीजेपी का हम लोग का ये है जो हम लोग बंगाली बोलता हूँ, यही सजा है हम लोग का। बस बंगाली बोलता, जो आदमी बंगाली बोलता ना, बंगाली का सबके लिए है ये नहीं है हम मुस्लिम हो, वो है सब, जो बंगाली के लिए सबके लिए है। जो बंगाली कहीं बाहर जाकर बोलता है बंगाली, उसको मारता है बीजेपी राज्यों में। इससे पहले भी हुआ है। अब देखिए, वो तो हमें जो जितना पता चला उतना हम देखा हूँ। अब वहाँ अभी हम बात करेगा कल क्या चीज है, कैसे क्या हुआ है, पूरा मैटर पता चलेगा तभी मैं आपको बोल पाऊंगा। मैं तो साथ में हूँ, मैं एक बेटा चला गया, दूसरा बेटा मैं हूँ। मैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा रहूंगा साथ में। मैं जवान लेके जा रहा हूँ और आप लोग को पता है गरीब का बंधु যেটা বলে ওটা করে। আমি জবান দেখেছি, আমি আমার মার কাছে থাকবো। আমার ছেলে বুধবার 1 তারিখে টিকিট বানাতে এসেছিল, মানে জয়পুর লারিকান্না একটি মানে শালদইয়ের লোকের কাছে। তো বুধবার মানে 9টার সময় আমার ছেলে, এই আমার বড় ছেলে গল্প করলো আমার ছোট ছেলের সঙ্গে, যে তুমি তো ঘর উঠাচ্ছ, কাঁচা বাড়ি তুমি ঘর পেয়েছো, তাহলে তুমি কি ঘর হাইট করেছো? বলছে আমি হাইট করছি ঘরে। তো কি ছাদটা কি ঢালাই করবি? তা আমার কি অবস্থায় পাওয়া গেছে জয়পুরে? আমার বেটাকে ওখানে তোর ধরলে যে তোর ছাল্লার মধ্যে ওই কাটিয়ে জব করে, ছাল্লার মধ্যে ওই মন্দির একটা আছে, মন্দিরের পাশে পাঁচিল আছে, ওখানে তোর আমার বেটাকে রেখেছে। মানে জ্বলন্ত, মানে এখানে রান কাটে দিয়েছে, তোর চোখ উঠাই নিয়েছে, জ্বলাই দিয়েছে। ওখানে পেট্রোলের বোতল রেখেছিল, পুলিশ উদ্ধার করে নিয়েছে, পুলিশ দেখেছে, ওখানে পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে চলে গেছে। যদি আমার পুলিশ না দেখতো তাহলে আমার ছেলেকে রাত্রি মানে পেট্রোল লাগাই ওখানে জ্বলাই দিত। কিসের কাজ করতো ছেলে আপনার? আমার ছেলে কাঁচরাকুড়াই বরাদে। কত বছর ধরে কাজ করতো ওখানে? প্রায় 3-4 বছর। এই তো এসআরের কাগজ করতে এসেছিল, এসআর করে বাবা আমি যাচ্ছি, আমি ফের আবার ভোট দিতে আসবো। ও ভোট দেওয়ার কথা ছিল, আসার কথা? হ্যাঁ, ভোট দেওয়ার টিকিট করে তো ওখানে বাংলা কথা বললি বিজেপিরা মানে ধরে মানে মারপিট করছে। কি চাইছেন এখন?